Bismillah. Hai, kita ketemu lagi ya di channel ini, channel YouTube YU English. Welcome back to my channel YU English. Apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat ya. How are you doing? Hopefully you are in a good condition. Always. Insyaallah. Amin. Oke, video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yaitu video 6. Yang mempelajari bagaimana sih caranya kalau kita mau menyanggah. Artinya kita mau bilang tidak atau bukan. It means we want to say tidak or bukan. Tapi menyanggah kalimat yang mengandung kata kerja atau kalimat tentang aktivitas. But inshallah we will talk about the sentences that contain verbs or the sentences about activities. Contohnya, menulis, membeli, membaca, berenang, dan tidur. Ya, tidur. Tidur juga termasuk aktivitas. Menulis is write, membeli is buy, membaca is read, berenang is swim, dan tidur is sleep. Jadi, bukan tentang benda, sifat, atau keadaan. It's not about noun, adjectives, or situations. Baiklah, kita ingat-ingat dulu subjek berikut ini. Okay, let's remember these subjects. I, you, they, we. Atau gampangnya seperti biasa, saya selalu mengingatkan Ayu Dewi. Ya, I, you, they, we. Dan kemudian, and then, he, she, it. I, saya, you, kamu atau kalian, they, mereka, we, kami atau kita. Kemudian he adalah dia untuk laki-laki, she, dia untuk perempuan, it, dia untuk selain manusia. Nah, itu semua yang disebut sebagai subject. We call all of them as subjects. Perlu diingat, untuk kalimat yang mengandung kata kerja atau kalimat tentang aktivitas atau sesuatu yang dikerjakan, maka kita tidak perlu bantuan to be atau kata kerja bantu lagi. Seperti am, are, atau is. Karena memang sudah ada kata kerjanya, ya kan? We don't need any to be anymore, such as am or is. Because there is verb in those sentences. Kecuali kalau kita mau mengatakan kalimat yang menggunakan kata sedang. Misalnya, saya sedang membaca buku. Saya sedang berenang. Bukan saya membaca buku atau saya berenang, tapi ada kata sedangnya. Nah, dalam kalimat seperti itu, barulah kita membutuhkan to be. Walaupun sudah ada kata kerjanya, kita tetap membutuhkan to be, am or is. Ingat, kalau kita mau mengatakan sedang melakukan sesuatu. Dalam bahasa Inggris, kalimat tersebut disebut kalimat present continuous. In English, we call it present continuous tense. Insyaallah kita akan mempelajarinya di kemudian hari. Insyaallah we will learn about that later. Baiklah, kita kembali ke bagaimana cara menyanggah atau mengatakan tidak atau bukan untuk kalimat tentang aktivitas atau kalimat yang mengandung kata kerja. Alright. Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian, dalam bahasa Inggris ada yang namanya do dan does yang diperlukan untuk membuat kalimat menyanggah atau biasanya disebut kalimat negatif tentang suatu aktivitas atau kalimat yang mengandung kata kerja tadi. Pertama-tama yang harus kita pahami lebih dulu adalah bahwa masing-masing subjek mempunyai pasangan sendiri-sendiri. Pasangannya do atau does. Oke, mari kita ingat-ingat dulu. Subjek I, you, they, dan we, pasangannya adalah do. Kemudian untuk subjek he, she, dan it, pasangannya adalah does. Untuk menyanggah, mudah sekali kita hanya perlu menambahkan not di belakang
do, atau does. Oke, supaya lebih jelas, mari kita berlatih dengan kalimat-kalimat berikut ini. Karena dalam belajar bahasa yang paling penting adalah latihan. Oke? The important one in learning English is practice. Bukan hanya paham teorinya atau tata bahasanya atau grammarnya saja. Agar Anda bisa berbicara bahasa Inggris. Insya Allah kalau kita sering berlatih mengucapkan, maka grammarnya akan terbentuk secara alamiah. Misalnya kalau kita terbiasa mengatakan she doesn't, insya Allah kita akan merasa aneh atau tersadar ketika mendengar atau mengatakan she don't. Karena kita sudah terbiasa, ya kan? I don't, you don't, they don't, we don't. He doesn't, she doesn't, it doesn't. Do you remember? Insyaallah ya. Baiklah, kita ulang sekali lagi. Let's repeat once again. I don't, you don't, they don't, we don't. He doesn't, she doesn't, it doesn't. Very good. Now I want to ask you, what is in English saya tidak? I don't. Yes, you did it. Kamu or kalian tidak. What is that? What is in English? Yes, you don't. Correct. Next, what is mereka tidak? Yes, they don't. Kami tidak or kita tidak. What is that? Yes, we don't. Saya tidak is I don't. Kamu or kalian tidak is you don't. Mereka tidak is they don't. Kami or kita tidak in English is we don't. Now what is in English? Dia perempuan tidak. Do you still remember? Yes, that's correct. She doesn't. Dia laki-laki tidak. What is in English? Yes, that's right. He doesn't. Now, this is the last one. What is dia untuk selain manusia in English? Yes, it doesn't. Alhamdulillah, now you remember all of them. Baiklah, sekarang mari kita mulai latihannya. Alright, let's get started. Number 1. Apakah kamu menulis surat? Kamu is you, menulis is write, surat is a letter. Untuk kata surat, kita mengucapkannya a letter, yang kalau diterjemahkan secara lengkap sebetulnya sebuah surat. Tetapi kita bisa mengabaikannya saja, karena itu hanya kebiasaan native speaker atau penutur aslinya saja. Untuk menyisipkan kata atau an atau the sebelum kata benda. Baiklah, kemudian pasangan you adalah do, maka kita tambahkan do di depan kata kamu. Maka kalimatnya menjadi, do you write a letter? Apakah kamu menulis surat? Kalau ya, maka kita katakan, yes, I do. I write a letter. Ya, saya menulis surat. Ingat, pasangan I adalah do, maka kita ucapkan, yes, I do. Nah, bagaimana kalau kita mau bilang bukan? Artinya kita mau menyanggah. Bagaimana? Mudah sekali, hanya kita ucapkan no, lalu I do. Ingat, pasangan I adalah do kan? Maka kita tambahkan do, bukan does. Kemudian terakhir kita tambahkan not di belakangnya. Jadi kalau kita mau mengatakan bukan, maka dalam bahasa Inggrisnya kita ucapkan no, I do not. Kata do not biasanya diucapkan sebagai don't. Usually we say do not as don't. Bukan, no I don't. Kalau mau mempertegas lagi, bukan, aku bukan menulis surat. Maka kalimatnya menjadi, bukan, no I don't. Aku bukan menulis surat. Aku, I, bukan, don't. Ingat, pasangan aku adalah do, right? Tambahkan not di belakangnya.
menjadi do not atau don't. Menulis write, surat a letter. Maka untuk mengatakan bukan, aku bukan menulis surat. No, I don't. I don't write a letter. No, I don't. I don't write a letter. Seperti biasa, coba diulangi setelah bunyi seperti ini. Okay, repeat me please after this sound. Siap ya? Ready, okay? No, I don't. I don't write a letter. No, I don't. I don't write a letter. No, I don't. I don't write a letter. Do you write a letter? Apakah kamu menulis surat? Bukan, aku bukan menulis surat. No, I don't. I don't write a letter. No, I don't. I don't write a letter. Ya, bagus. Yes, nice. No, I don't. I don't write a letter. Baik, kalimat berikutnya. Next sentence. Number 2. Apakah dia perempuan membaca buku? Apakah dia membaca buku? Does she read a book? Kalau mau mengatakan bukan atau tidak atau menyanggah, misalnya bukan, dia bukan membaca buku. Maka dalam bahasa Inggris kita ucapkan, so in English we say, no, she doesn't. She doesn't read a book. Ingat, dia untuk perempuan adalah she dan pasangannya she adalah does, bukan do. Tambahkan not di belakangnya menjadi does not. Kalau kita singkat, in short, we can say, kita bisa mengucapkan, we can say doesn't. Bukan, dia bukan membaca buku. No, she doesn't. She doesn't read a book. 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 Bukan, dia bukan membaca buku. Atau bisa juga tidak, dia tidak membaca buku. No, she doesn't. She doesn't read a book. Seandainya dia membaca majalah, maka kita bisa ucapkan, bukan, dia bukan membaca buku. Dia membaca majalah. No, she doesn't. She doesn't read a book. She reads a magazine. Ingat, she reads. Bukan she read, tapi she reads. Ada S di belakang read. Mengapa? Why? Ya, because of she. Karena subjeknya she. Jika subjeknya he, she, dan it, maka kita harus tambahkan s atau as di belakang kata kerjanya, tergantung dari kata kerjanya tersebut. Oke, mungkin kita akan membahasnya di video yang lain. Mengapa ditambah s atau mengapa ditambah as, oke? Number 3. Apakah mereka berenang di laut? Did they swim in the sea? Tidak, mereka tidak berenang di laut. Mereka berenang di kolam renang. No, they don't. They don't swim in the sea. They swim in the swimming pool. Perhatikan saat kita mengatakan huruf P untuk pool, sedikit ada ledakan. Pool, a bit plosive. Not pool, but pool. No, they don't. They don't swim in the sea. They swim in the swimming pool. Bukan, mereka bukan berenang di laut. Mereka berenang di kolam renang. No, they don't. They don't swim in the sea. They swim in the swimming pool. Bukan, mereka bukan berenang di laut. Mereka berenang di kolam renang. No, they don't. They don't swim in the sea. They swim in the swimming pool. Number 4. Apakah kalian bermain sepak bola? Do you play soccer? No, we don't. We don't play soccer. We play futsal.
No, we don't. We don't play soccer. We play futsal. Tidak, kami tidak bermain sepak bola. Kami bermain futsal. No, we don't. We don't play soccer. We play futsal. Tidak, kami tidak bermain sepak bola. Kami bermain futsal. No, we don't. We don't play soccer. We play futsal. Number 5. Apakah kami tidur di sofa? Do we sleep on the couch? No, you don't. You don't sleep on the couch. You sleep on the bed. No, you don't. You don't sleep on the couch. You sleep on the bed. Bukan, kalian bukan tidur di sofa. Kalian tidur di tempat tidur. No, you don't. You don't sleep on the couch. You sleep on the bed. Bukan, kalian bukan tidur di sofa, kalian tidur di tempat tidur. No, you don't. You don't sleep on the couch. You sleep on the bed. Sekarang mari kita lanjutkan berlatih dengan kalimat-kalimat berikutnya. Now, let's continue with the next sentences. Seperti di video sebelumnya, kita akan menggunakan nama-nama Tina dan Dito. Tina adalah perempuan, maka kalau kita katakan dia untuk Tina, kita mengucapkannya dalam bahasa Inggris she. Dito, he. Tina dan Dito menjadi mereka, ya kan? Maka dalam bahasa Inggris menjadi they. Father, laki-laki, dan dia untuk father menjadi he. Mother, she. You and I, kamu dan saya, menjadi kami. Tetapi dalam bahasa Inggris, kami sama dengan kita. Nah, kita menyebutnya sebagai we untuk kami ataupun kita. Dan masih ingat kan, kata I selalu diletakkan terakhir. Misalnya, you and I, Tina and I, Dito and I, father and I, mother and I. Jadi tidak bisa sebaliknya, misalnya I and you, I and mother. Kita tidak bisa melakukan itu dalam bahasa Inggris. We cannot do that in English. Number 6. Tina dan Dito makan bersama. Apakah mereka makan di restoran? Tina and Dito eat together. Do they eat at the restaurant? If yes, we can say yes, they do. Remember, the partner of they is do, right? Not does. So we say yes, they do. They eat at the restaurant. If you want to say no, so say no, they don't. Tidak, no, they don't. Or bukan, no, they don't. They don't eat at the restaurant. Mereka tidak makan di restoran. They don't eat at the restaurant. They eat at home. Mereka makan di rumah. Sekarang mari kita coba ucapkan sedikit lebih lambat. Now let's try to say it a bit slower. No, they don't. They don't eat at the restaurant. They eat at home. Tidak, mereka tidak makan di restoran. Mereka makan di rumah. No, they don't. They don't eat at the restaurant. They eat at home. Tidak, mereka tidak makan di restoran. Mereka makan di rumah. No, they don't. They don't eat at the restaurant. They eat at home. Number 7. Apakah kami mengerjakan ujian di kelas? Do we do the exam in the classroom? Perhatikan ada dua do di sini.
Do yang pertama adalah kata bantu untuk bertanya sebagai pasangan dari subjek we. Dan do yang kedua adalah kata kerja yang artinya mengerjakan. Kita menggunakan do karena we. Kalau does untuk he, she, dan it. Masih ingat kan? You still remember, don't you? Yes, I know that you still remember. Great, Masya Allah. Apakah kami mengerjakan ujian di kelas? Do we do the exam in the classroom? No, we don't. We don't do the exam in the classroom. No, we don't. We don't do the exam in the classroom. Tidak, kami tidak mengerjakan ujian di kelas. No, we don't. We don't do the exam in the classroom. Tidak, kami tidak mengerjakan ujian di kelas. No, we don't. We don't do the exam in the classroom. Number 8. Apakah ayah dan ibu menonton berita di televisi? Do father and mother watch the news on television? No, they don't. They don't watch the news on television. No, they don't. They don't watch the news on television. Tidak, mereka tidak menonton berita di televisi. No, they don't. They don't watch the news on television. Tidak, mereka tidak menonton berita di televisi. No, they don't. They don't watch the news on television. Number 9. Apakah dia memberikan amplop tersebut pada temannya? Does she give the envelope to her friend? Tidak, dia tidak memberikan amplop tersebut pada temannya. No, she doesn't. She doesn't give the envelope to her friend. No, she doesn't. She doesn't give the envelope to her friend. No, she doesn't. She doesn't give the envelope to her friend. Be careful, it's not give but give. It's not envelope but envelope. V, not F. No, she doesn't. She doesn't give the envelope to her friend. Tidak, dia tidak memberikan amplop tersebut pada temannya. No, she doesn't. She doesn't give the envelope to her friend. Number 10. Ayah mengendarai mobil. Apakah dia menyetir dengan hati-hati? Father drives the car. Does he drive carefully? Misalnya saja ayah waktu itu menyetirnya tidak hati-hati, maka kita bisa mengatakan tidak. Dia tidak menyetir dengan hati-hati. Atau dalam bahasa Indonesia, karena ini ayah, kita mengucapkan dia dengan kata beliau. Tidak, beliau tidak menyetir dengan hati-hati. Ya, misalnya saja sedang terburu-buru atau apapun. Ya, maybe he is in a hurry or whatever. No, he doesn't. He doesn't drive carefully. No, he doesn't. He doesn't drive carefully. No, he doesn't. He doesn't drive carefully. Tidak, beliau tidak mengendarai dengan hati-hati. No, he doesn't. He doesn't drive carefully. Number 11. Apakah kalian tinggal di jalan utama? Do you live on Main Street? Tidak, saya tidak tinggal di jalan utama. No, I don't. I don't live on Main Street. No, I don't. I don't live on Main Street. No, I don't. I don't live on Main Street. Tidak, saya tidak tinggal di jalan utama. No, I don't. I don't live on Main Street. Number 12. Ibu pergi ke rumah sakit. Apakah beliau pergi bersama saudara perempuanku?
Mother goes to the hospital. Does she go with my sister? Tidak, beliau tidak pergi dengan saudara perempuanmu. No, she doesn't. She doesn't go with your sister. No, she doesn't. She doesn't go with your sister. No, she doesn't. She doesn't go with your sister. Tidak, beliau tidak pergi dengan saudara perempuanmu. No, she doesn't. She doesn't go with your sister. Number 13. Apakah ibu membawakan makanan untuk nenek? Does mother bring food for grandma? Tidak, beliau tidak membawakan makanan untuk nenek. No, she doesn't. She doesn't bring food for grandma. No, she doesn't. She doesn't bring food for grandma. No, she doesn't. She doesn't bring food for grandma. Tidak, dia tidak membawakan makanan untuk nenek. No, she doesn't. She doesn't bring food for grandma. Number 14. Apakah Anda biasanya mengirim email pada sore hari? Do you usually send the email in the afternoon? Tidak, saya biasanya tidak mengirim email pada sore hari. No, I don't. I usually don't send email in the afternoon. No, I don't. I usually don't send email in the afternoon. Tidak, saya biasanya tidak mengirim email pada sore hari. No, I don't. I usually don't send email in the afternoon. Tidak, biasanya saya tidak mengirim email pada sore hari. No, I don't. I usually don't send email in the afternoon. Number 15. Tina membantu ibunya. Apakah dia membantu ibunya di dapur? Tina helps her mother. Does she help her mother in the kitchen? Tidak, dia tidak membantu ibunya di dapur. No, she doesn't. She doesn't help her mother in the kitchen. No, she doesn't. She doesn't help her mother in the kitchen. Tidak, dia tidak membantu ibunya di dapur. No, she doesn't. She doesn't help her mother in the kitchen. Tidak, dia tidak membantu ibunya di dapur. No, she doesn't. She doesn't help her mother in the kitchen. Number 16. Apakah Dito bermain sepeda di taman? Does Dito ride a bicycle in a garden? Tidak, dia tidak bermain sepeda di taman. No, he doesn't. He doesn't ride a bicycle in the garden. No, he doesn't. He doesn't ride a bicycle in the garden. No, he doesn't. He doesn't ride a bicycle in the garden. Tidak, dia tidak bermain sepeda di taman. No, he doesn't. He doesn't ride a bicycle in the garden. Number 17. Apakah kamu dan saya belajar bahasa Inggris di tempat yang sama? Do you and I learn English at the same place? You and I is we. You dan saya adalah kami atau kita, ya kan? So we say in English we. Tidak, kita tidak belajar bahasa Inggris di tempat yang sama. No, we don't. We don't learn English at the same place. No, we don't. We don't learn English at the same place. No, we don't. We don't learn English at the same place. Tidak, kita tidak belajar bahasa Inggris di tempat yang sama. No, we don't. We don't learn English at the same place.
Number 18. Dito adalah kakak laki-lakimu. Apakah kalian saling menyayangi? Dito is your big brother. Do you love each other? Bukan, kami bukan saling menyayangi, tapi kami sangat saling menyayangi. No, we don't. We don't love each other, but we love each other very much. No, we don't. We don't love each other, but we love each other very much. No, we don't. We don't love each other, but we love each other very much. Jadi maksudnya bukan hanya saling menyayangi, tapi sangat saling menyayangi ya. Baiklah, waktunya untuk mengulangi. Alright, now it's time to repeat me. Bukan, kami bukan saling menyayangi, tapi kami sangat saling menyayangi. No, we don't. We don't love each other, but we love each other very much. Number 19. Apakah Tina menyisir rambutnya yang panjang? Does Tina comb her long hair? Tidak, dia tidak menyisir rambutnya yang panjang. No, she doesn't. She doesn't comb her long hair. No, she doesn't. She doesn't comb her long hair. No, she doesn't. She doesn't comb her long hair. Tidak, dia tidak menyisir rambutnya yang panjang. No, she doesn't. She doesn't comb her long hair. Number 20. Apakah Dito menyikat giginya 2 kali sehari? Does Dito brush her teeth twice a day? Tidak, dia tidak menyikat giginya 2 kali sehari. No, he doesn't. He doesn't brush his teeth twice a day. Tidak, dia tidak menyikat giginya 2 kali sehari. Mungkin kurang, mungkin juga lebih ya. Maybe less than twice a day or maybe more. No, he doesn't. He doesn't brush his teeth twice a day. No, he doesn't. He doesn't brush his teeth twice a day. No, he doesn't. He doesn't brush his teeth twice a day. Tidak, dia tidak menyikat giginya 2 kali sehari. Ya, mungkin 3 kali setiap habis makan ya. Makan pagi, siang, dan malam. No, he doesn't. He doesn't brush his teeth twice a day. Yeah, maybe 3 times. After breakfast, after lunch, and after dinner. Number 21. Father and mother buy lots of fruit. Do they also buy vegetables? Tidak, mereka tidak membeli sayuran. No, they don't. They don't buy vegetables. No, they don't. They don't buy vegetables. No, they don't. They don't buy vegetables. Listen how to say sayuran in English, vegetables. Tidak, mereka tidak membeli sayuran. No, they don't. They don't buy vegetables. Number 22. Apakah kamu menyukai gaun ini? Do you like this dress? Tidak, aku tidak menyukainya. Warnanya terlalu terang untukku. No, I don't. I don't like it. The color is too bright for me. No, I don't. I don't like it. The color is too bright for me. No, I don't. I don't like it. The color is too bright for me.
Tidak, aku tidak menyukainya. Warnanya terlalu terang untukku. No, I don't. I don't like it. The color is too bright for me. Yeah, because I like the soft one. Iya, karena aku suka yang warnanya lembut. Because I like the soft one. Alright, thank you for watching. And don't forget to subscribe and like. And if you have any questions, feel free to ask me. Okay? Bye. I'm Yulia Usman. Keep learning. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah.